जैसे हमने आप लोगों के साथ वादा किया था कि ब्लैक होल के अंदर हम साइंस, आर्ट और कल्चर तीनों की नुमाइंदगी करेंगे, तो आज शाम की जो नशिस्त हमारी है ये कल्चर के हवाले से है और उसातिज़ा में से जनाब अनवर मसूद साहब, आप सब लोगों को पता है, हमारे दरमियान में मौजूद है। तो अनवर मसूद साहब के बारे में किसी तारुफ के तो वो मोहताज हैं नहीं बिल्कुल भी, और मेरे पास तो शायद अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा नहीं है, मैं सारा भी इस्तेमाल कर लूँ तो अनवर साहब की शख्सियत जो है वो उससे कहीं बाला है। लेकिन अनवर साहब ने पिछली 5 दहाइयों में जो पैगाम देने की कोशिश की हम सब लोगों को अपनी तहरीर से, क्या हम लोगों ने उस तहरीर के साथ इंसाफ किया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। चूँकि जिस माशरे की पहलुओं की तरफ इन्होंने निशानदही की, हमने उसको शायद ये समझा कि ये किसी की बात हो रही है और हम उस पर हंस पड़े, लेकिन उसके पीछे जो पहलू था, जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, अगर उसको समझा जाता तो शायद कुछ बेहतर माशरे में तब्दीली आती। हम उसको हंसी में समझते रहे और आज हम अनवर साहब के साथ इस नशिस्त में उन तमाम पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे और एक रवायती नशिस्त नहीं रखेंगे हम कि जिसमें सिर्फ कुछ मशहूर चीज़ें जो अनवर साहब ने कही हैं और हम सब कई दफ़ा सुन चुके हैं, इनकी ज़िंदगी की भी कुछ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और इन छुपी हुई कुछ चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे इस नशिस्त के अंदर। तो अनवर साहब शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने हालात ज़िंदगी, बचपन, जवानी, ज़िंदगी की तलखियाँ, कैसे ये सफ़र तय हुआ, कुछ बताइए। आपने बचपन और जवानी का जिक्र किया है, इस उम्र का क्यों नहीं किया? और मैंने वो अब छड़ी के साथ आया हूँ। मैंने एक मिसरा कहा है, छड़ी तक आ गई नौबत छड़े की। तो भाई मैं मुख्तसर ये अर्ज है कि शुक्रिया कि मैं गुजरात में पैदा हुआ। गुजरात वो नहीं, एक इंडिया में गुजरात है, एक पाकिस्तान में पंजाब में गुजरात है। बल्कि मेरा एक शेर है, वो मजनू को शिकायत है कि गुजरात में अनवर क्यों मर गए, महीबाल पे फरहाद ना आया। जी, ओ महीबाल मर गया, सोनी महीबाल किस्सा उसी शय। गुजरात की मशहूर चीज़ें सोनी महीबाल का किस्सा है और वहाँ का फर्नीचर है, वहाँ के बिजली के पंखे हैं। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो ख़ानदान जिन्होंने बिजली के पंखे पहले बनाए, मेरा ताल्लुक उन्हीं से है। और जो नाम आपने पढ़ा होगा यूनस फैन, वो मेरे चचा थे। अलबत्ता फ़र्क ये है कि मेरे रिश्तेदारों ने लोहे के पंखे बनाए, मैंने आप जैसे फैन बनाए। अजीज़ान मन, मेरा बीए तक मैंने गुजरात में तालीम पाई है। इस अरसे में कुछ वक्त मेरा लाहौर में गुजरा। मेरे वालिद मोहतरम वो कारोबार के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हो गए थे सन 1945 के लगभग। और फिर मैंने वहाँ तहरीक पाकिस्तान के उरूज को देखा जब मेरा बचपन था। और एक बात ऐसी कह दूं जो आप सबको हैरान कर देने वाली होगी कि मैंने कायदे आज़म को देखा है। और फिर जब मैं बीए कर चुका, अल्लाह का बड़ा करम रहा। पहले मैं मेडिकल का, मेरे वालिदैन
میرے ابا جی بچپن میں مجھے پہلوان بنانا چاہتے تھے، اللہ نے وہاں سے بچایا۔ پھر مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس میں بھی بڑے ہی مریضوں کا بھلا ہوا۔ تو میں ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن میں نے ڈاکٹروں پہ لکھا بہت ہے، اسے آپ انتقامی جذبہ سمجھ۔ تو جناب پھر میں نے گجرات سے میں لاہور گیا ایم اے کرنے کے لیے، میڈیکل چھوڑا اور بی اے میں نے فرسٹ کلاس لی اور میں نے رول آف آنر لیا اور مجھے اسکالرشپ ملا۔ جب میں نے سبجیکٹ بدلے فارسی میں آ گیا، کہاں سے؟ فارمیسی سے۔ فارمیسی سے فارسی میں آ گیا، تو پھر ہر امتحان میں نے ٹاپ کیا۔ اور یہ بات میں نے کبھی جب میرے 2 سال ضائع ہو گئے میڈیکل میں، تو میں نے کہا جی میں نے فارسی پڑھنی۔ ابا جی نے کہا کہ تم نے پہلے 2 سال ضائع کیے، پھر 2 سال میں نے ایک اسکول میں پڑھا ہے، کنجا، گجرات کے پاس ایک قصبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا ہے، تم اور سال ضائع کر دو گے۔ تو میں نے والد صاحب کو تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ میں انشاءاللہ پنجاب میں فرسٹ آؤں گا، اور یہ اللہ نے میری خواہش پوری ہو گئی، اور میں اس تحریر کا پابند رہا، اور فارسی نے مجھے ہنس کے قبول کیا، میرے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں کیا۔ اس کے بعد میری سروس کا زمانہ شروع ہوا۔ میں چونکہ فرسٹ آیا تھا، لہذا میری فوراً مجھے ملازمت مل گئی۔ عزیزو، فارسی اتنی شیریں زبان ہے، اتنی میٹھی زبان ہے کہ انبیانیبل انبیانیبل ہے جی۔ اسی تو جب کوئی تول رہا ہو نا، آپ اسے کہتے ہیں جی کم تول رہے ہو، تو یہاں پنجابی میں بیچتے صحیح ماما بہنا، ترازو جو ہے وہ تو تھلے لگا ہے زمین دے تن نظر نہیں آؤں، لیکن ایرانی کہے گا آغا ترازو سلامی کنت، ترازو تو آپ کو سلام کر رہا ہے۔ یہ کیا نزاکتیں! ہم کوئی بوڑھا ہو جاتے کہنے نے قبر ہی چلتا سے، اور وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ یہ چراغ سحر ہے۔ اب دیکھیے کتنی خوبیاں، کتنی اس زبان کی۔ ایک شعر سناتا ہوں فارسی کا، وہ یہ چوب رہو آپ فرون برا دلت چیز، پانی لکڑی کو کیوں نہیں ڈبوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ شرمشاید فرو بردن پروردہ خیش، پانی کو شرم آتی ہے جسے میں نے خود پالا ہے، اسے کیسے ڈبو دوں۔ ایک اور شعر، بے نیاز آنا بے ارباب کرم می گزرم، میں دولت والوں کے پاس سے اتنی بے نیازی سے گزرتا ہوں، چن سیاہ چشم کے بر سرمے فروشن گزرت، جس طرح کالیاں اکھاں والا سرمے دی دکان کو لنگ دا۔ دیکھیں کیا کیا ہے فارسی میں، کیا کیا نزاکتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ حضرت علامہ اقبال۔ اردو میں تو 3 کتابیں ہیں، بانگ دراز، ضرب کلیم، بال جبریل، باقی تو سارا کلام فارسی میں ہے جی۔ اقبال کا سارا پیغام جو تو اپنی خودی کو
खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर। तो भाई मैं तो लेक्चर देने का आदी हूँ, आपने मुझे किस रास्ते पे लगा दिया? आपकी बातों से तो अंदाजा हुआ कि उर्दू, पंजाबी और फारसी में आपके ज्यादा करीब, जो आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ, वो फारसी ज्यादा करीब। असल में मेरा इन्होंने ठीक कहा, मेरा 3 जबानों से ताल्लुक है। पंजाबी मेरी मादरी जुबान है, उर्दू मेरी कौमी, हाँ मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, शुक्र है अनवर मेरी सोचे इलाकाई नहीं। और फारसी मेरी तदरीसी और तहजीबी जुबान है, और ये कहूँ कि फारसी इकबाल की जुबान है। इकबाल ने अपना जो जिस्ट है, जो इत्र है उसकी शायरी का, वो सारा जो है, एक शेर सुनाता हूँ इकबाल का, उसमें सारा इकबाल दिखाए। अगर यक कतरे खूनदारी, अगर तेरे पास लहू का एक कतरा है, मतलब है अगर तेरे अंदर जुर्रत है, करेज है, अगर यक कतरे खूनदारी, अगर मुश्ते फरीदारी, अगर तेरे पास एक मुट्ठी भर पर है, बेया मन बातो आमूजम तरीके शाहबादी रहा, तो फिर मैं तुझे बताता हूँ कि शाहीन कैसे जिंदा रहता है। बात मैं ये जो जीटी रोड है, इस पर मैं जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के बारे में उसने कहा है फैज साहब ने कि थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुँच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। ये फैज साहब ने फरमाया। मैं जीटी रोड पे एक होटल पे चाय पीने बैठा तो 2 ड्राइवर बैठे हुए, एक ड्राइवर दूजे नू कहता है अल्लामा इकबाल डिस्कस हो रहा है, वो उसे दूजे ड्राइवर नू कहता है यार लाले इकबाल दा क्या अच्छा शेर है। उन्हें क्या केड़ा है, इस तरह दा, हाँ वो क्या है आपको आता होगा, न घबरा है उकाब, क्या है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, तुंदिए, शुक्रिया, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एक ड्राइवर ने कहा, दूजा ड्राइवर कहता है ए शेर इकबाल दा नहीं, आंदा क्यों, आंदे दे चुकाब घबराए है। तो इकबाल, ये घबराने का लफ्ज आजकल बहुत चल रहा है। तो मैं अजीजान मन, हाँ जी जारी रखूं जी, आप जब हम इस तरह करते हैं ना, मैं गया यहाँ वाह में, वाह को मैं समझता हूँ मुशायरे के लिए बेहतरीन शहर है, क्योंकि नाम ही वाह है। वाह 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 वाह। तो मैं वाह में गया, तो मैंने वहाँ मुझे बुलाया गया असलेहा फैक्ट्री में। तो मैंने कहा, पहले नाम होते थे शमशीर हुसैन, नाम होता था तेग इलाहाबादी, अब असलिया नया बन गया, लिहाजा नए नाम होने चाहिए। तो मैंने 2 नाम, जनाना 2 मर्दाना 2 निस्वानी। पहला नाम है बुलेट उन्निसा बेगम, दूसरा नाम है पिस्टल परवीन, तीसरा नाम है मिसाइल उद्दौला, और चौथे की साउंड देखिए वो रडार खान। रडार खान। तो बहरहाल अजीजों, एक बात याद रखिए फारसी की, कि मैंने अभी बयान की, इस ज़बान की जो
खूबसूरती है। हम कहते हैं असनाफ सुखन, फारसी वाले कहते हैं अनवाए शेर। हम कहते हैं हाँ वो खज़ां, खज़ां का लफ्ज़ हमारे यहाँ, और फारसी में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है बरगरीज, वो मौसम जिसमें पत्ते गिरते हैं, और जिसका मुतबादिल हमारे पास है पतझड़। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया बरगरीज को, पतझड़ को। उनके बगैर फसले बहार भी बरगरीज, उनके बगैर बहार भी खज़ां है, उनके बगैर फसले बहार भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। उनके बगैर फसले बहार भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाए तो रिक्शा भी मर्सिडीज। और ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों, रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम मजीद। और ये शेर सुनिए, मेरी समझ में आ गया सारा मुआमला, लड़की ने जब कहा किसी लड़के से बदतमीज, अब तो करेज ये है कि बस चीथड़ा लगे, वो दिन गए कि होती थी पतलून की करीज, वो दिन गए कि होती थी पतलून की करीज। तो मैं, हाँ जी, आपकी तरफ से बड़ी खामोशी है, खामोशी जी, इस मुहाज पर बड़ी खामोशी है, ये फरमाइए। उस महाज की खामोशी इसकी इस वजह से है कि कुछ मामला तय कर लेते हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि आपसे बारी लेने के लिए वो पहलवानों वाला तरीका हाथ लगा कर नहीं रिंग में आता, हाथ लगा कर आपसे बारी लेना पड़ेगी गुफ्तगू करने के लिए। तो हम तय कर लेते हैं कि जब आप हाथ लगाएंगे तो आपकी बारी, भरना मैंने लगाया तो रिंग में मैं आया। तो मैं जारियान नहीं, एक आपसे बात पूछना चाह रहा था इसी ज़िम्नी सवाल में। आपने ये बात जो है कि फारसी, उर्दू और पंजाबी में आपके करीब ज्यादा जो है वो फारसी है। क्या? फारसी, पंजाबी और उर्दू में से आपके ज्यादा करीब कौन सी है? किसमें आप आराम से लिखना आपके लिए आसान रहा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अल्लाह का फजल है, मुझे किसी जबान में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अनवर साहब, आपने जो ये फासला तय किया अपनी जिंदगी का, इसमें क्या कोई इस शोहरत की, इस काम की कोई कीमत अदा करनी पड़ी आपको? हाँ बेटे, नो गेन जी विदाउट पेन। मैंने मैंने उसरत के दिन देखे। बीए करने के बाद मेरे पास कोई सूरत नहीं थी कि मैं एमए ज्वाइन करता, लेकिन अल्लाह बड़े बड़े मैंने तकलीफ। एक ज़माना मुझ पर ऐसा भी गुजरा है जब मैंने ऐसा शेर कहा, जब अब उस शेर से डर लगता, कब तक लिए फिरूंगा यूं ही कत्ल गाह में, जख्मों के इंतजार में दुखता हुआ बदन। तो ये दौर भी मैंने देखा है। मेरे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन अल्लाह जो है उसका जो वो इरशाद है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से मायूस। और यही मेरा पैगाम है, रहमत से हालात तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। मैंने बड़े तल्ख देखे हैं, लेकिन वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बदल जाता। तो हाँ जी, तो वो कुछ अपना कुछ कलाम जो आपको अच्छा लगे कुछ कलाम सुनाइए। मैं अभी अजीज़ान मन, मेरी जो सबसे पहली नज़्म थी
उसका एक शेर आज भी मुझे पसंद है, और वो शेर मेरी आज की सारी शायरी पर उसका इत्तिलाक होता है। वो सारी मेरी सारी शायरी यूं समझिए वही शेर है, और वो शेर है, जो हंसना हंसाना होता है रोने को छुपाना होता है। ये मेरा बचपन का शेर है। वो मुझे ये नज्म जब मैंने लिखी, मैं 11वीं जमात में पढ़ता था, और वो नज्म मेरे पास मौजूद है, मैं सुना सकता हूँ। उस वक्त मेरे पास लफ्ज भी नहीं थे, छोटे मोटे लफ्ज याद थे, और उन्हीं से नज्म बनी। और जब मैंने कॉलेज में अपने प्रोफेसर को सुनाई तो उसने कहा, मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। और वो नज्म का मौजू ये था कि मैंने अंग्रेजी की पोइट्री पढ़ी तो उसमें चाइल्डहुड, तो मुझे यूं लगा था कि मैं पहले बच्चा था, अब मैं लड़का हो गया हूँ। और वो लड़कपन और बचपन में जो फर्क है, वो मुझे लगता था कुछ खो गया। तो फिर मैंने एक नज्म लिखी, बड़े सादे लफ्ज हैं, लफ्ज आते ही नहीं थे उस जमाने में, और ये है कि मैंने इस एहसास को कि वो जमाना बचपन का गुजर गया है, तो वो मैं आपको सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बच्चे सुलझे होते हैं जब गेंद से उलझे होते हैं। मैं उनका नज़ारा करता हूँ, बचपन को पुकारा करता हूँ। वो इसलिए मुझको भाते हैं, दिन बीते याद दिलाते हैं। हाँ जी, वो कितने हसीन बसेरे थे जब दूर गमों से डेरे थे। जो खेल में हाइल होता था, नफरीन के काबिल होता था। हर रिक से उलझ कर रह जाना, रुक रुक के बहुत कुछ कह जाना। हंस देना बातों बातों पर, बरसात की काली रातों पर, और शम्मा की लौ की गर्मी पर, परवानों की हट धर्मी पर। ये पता ही नहीं था ये परवाने को इश्क है, हट धर्मी पर। और शम्मा की लौ की गर्मी पर, परवानों की हट धर्मी। दुनिया के धंधे क्या जाने, आजाद ये फंदे क्या जाने। और मासूम फजा में रहते थे हम, तो ये समझ भी ही बैठे थे, खुशियों का अलम अंजाम नहीं, दुनिया में खजां का नाम नहीं है जी। दुनिया में माहौल ने खाया फिर पलटा, नागाह तगय्युर आ झपटा, और उसकी करम फरमाई से, हालात की कंगड़ाई से आ पहुँचे ऐसे बेड़ों में, जो ले गए हमें थपेड़ों में, फूलों से फिसल कर खारों में, दुनिया के भयानक गारों में। बचपन में के सुहाने साए थे, साए में जरा सस्ताए थे। वो दौर बचपन के सुहाने साए थे, साए में जरा सस्ताए थे। वो दौर मुकद्दस बीत गया, ये दौर भी, ये वक्त ही बाजी जीत गया। अब वैसे मेरे हालात नहीं, वो चीज़ नहीं, वो बात नहीं। जीने का सफर अब दूब भर है, हर गाम पे 100 ठोकर है। वो दिल जो रूह करीना था, आशाओं का एक खजीना था, उस दिल में नेहाब नाले हैं, तारों से ज्यादा छाले हैं। जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। कोई गुंचा दिल में
کھلتا ہے، تھوڑا سا سکون جب ملتا ہے، غم تیز قدم پھر بھرتا ہے، خوشیوں کا تعاقب کرتا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں یوں ہی، آخر یہ تفاوت کیا مانی، یہ سوچ عجب تڑپاتی ہے، آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ پھر مجھ سے دل یہ کہتا ہے، ماضی کو تو روتا رہتا ہے، کچھ آہیں دبی سی رہنے دے، کچھ آنسو باقی رہنے دے، یہ حال بھی ماضی ہونا ہے، اس پر بھی تجھے کچھ رونا ہے۔ ہاں جی، تو انور صاحب آپ کی مجھے اگر آپ کوئی فرمائش کریں گے تو جیسے آپ فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا۔ چند ایک قطعات سناتا ہوں آپ کو، تو اس کے بعد جو فرمائش ہوگی میں وہ بھی۔ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو آپ اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں، خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں۔ ہاں، یہ عبرت کا اجڑا سب وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اجڑا تھا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلچر کا کاف اترا ہوا ہے، لچر ہی لچر رہ گیا۔ یہ تو خون کتنا، اب ذرا سنجیدہ، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں۔ تو جناب میں وہاں کراچی میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب آئے جن کا نام انور ہی تھا، اتفاق سے ہی واز مائی نیم سیک، تو وہ غزل پڑھ رہا تھا، حیرانی سے مر جاتے، پریشانی سے مر جاتے، اور پتہ نہیں وہ 8 شعر تھے، 8 دفعہ فوت ہوئے۔ اور زندگی میں سب سے تھوڑے وقت میں 1 منٹ میں یہ شعر، میں نے وہ کمپیوٹر سے کہا مجھے فوراً بلاؤ، اس نے مجھے بلا لیا کیونکہ وہ شاعر کا نام انور تھا۔ میں نے کہا ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، انہیں بلا لیا مجھے، تو میں نے فوراً کہا ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف و قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے۔ انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتا، وہ کرتے عقد ثانی۔ اچھا ایک شعر ہے آپ کو آتا ہوگا میر تقی کا، میر تقی بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، آپ کو آتا ہوگا، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے آئے، کیا شعر۔ میر کے ایک جملہ یاد رکھی، میر کے ہاں کم کم بہت زیادہ ہے،
چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کم کم بادو بارہ ہے۔ تو میر صاحب کا یہ شعر جو ہے گویا کم کم ہے، میں نے استعمال کیا کلی کا بھی اور کم کم بھی، گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتا، پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ ایک صابن تھا وہ ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے، تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ ہماری سارا سماج دیکھ لیجئے، سیاست دیکھ لیجئے، دیانت تجارت دیکھ لیجئے، ایک صابن نو چھوٹیاں کر دیتا ہے جی، تو اس کی قیمت بڑھا دی، اندازہ کرو، اسے چھوٹا کر دیا، قیمت بڑھا دی اور اس کا نام سپر رکھ دی۔ یہ ہو رہا ہے جی۔ تو میں نے کہا اس صابن کے بارے میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک، میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور، میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک، کتنا رقبہ تھا جو رہ گیا ٹافی جتنا، ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے۔ پچھلے ایک غزل ہے فراز صاحب کی، اور وہ ہے کہ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، بڑی مشہور غزل ہے ان کی، میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہیں جی۔ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، میں نے اس کی پیروڈی لکھی، یہ جو ہر روز ہوئے جاتے انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑکڑو ہے، یہ جو ہر روز ہوئے جاتے انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑکڑو ہے یوں ہے، ہم نے ہر روز سنائی اسے وپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے، اور اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے۔ اور جناب شعر سنیے، یہ کرونے کے دور میں ہسپتالوں میں نہیں ایک بھی بستر خالی، اور بازاروں میں شاپنگ کا جنوں ہے یوں ہے، اور یہ شعر مجھے بھی پسند ہے۔ یہ جو موجود ہے اب اس کو بس اس کو غنیمت جانو، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے، گرچہ پانی نہیں، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ تو نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت تنور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں تو ہے، تو میں اردو میں ہے پنجابی میں تو ہے یوں ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم پنجابی جی، فراز صاحب کے قطع کلامی کی جی، فراز صاحب نے شاید آپ کو ہی ذہن میں رکھ کر یہ شعر بھی لکھا تھا کہ شاعری بھی تازہ زمانوں کی معمار ہے فراز، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کن فیکون ہے یوں ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ وہی غزل ہے جی، وہی میں نے کہا آپ کو شاید ذہن میں رکھ کر انہوں نے کی شاعری بھی تازہ زمانوں کی معمار ہے فراز، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کن فیکون ہے، بہت بڑے شاعر،
اور مجھے بڑا فخر ہے کہ مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں، فراز احمد ندیم قاسمی صاحب نے میرے ایک شعر پر 2 دفعہ کالم لکھا، اور وہ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. تو جناب میں اب فرمائیے کوئی آپ سے کچھ اور بھی جاننا چاہیں گے. جی چاہیں. ہاں یہ بتائیے اپنے بارے میں کہ وہیں سے موضوع دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ قیمت آپ نے بتایا کہ میں بہت لمبا بتاؤں گا. نہیں، ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو ہم بالکل جی بالکل. تو کیا یہ نہیں، یہ کہتے ہیں ہم آپ کے سننے کے لیے آئے. میرا جواب ہے تسی کچھ سن کے رہو گے. تو کیا بچوں نے بھی کوئی اس کی قیمت ادا کی، اس شہرت کی اور اس سب چیزوں کی؟ گھر والوں نے، بچوں نے، وائف نے کچھ قیمت ادا کی اس سفر میں؟ مطلب یہ ہے ساتھ دیا؟ شکر ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مطلب جتنی خدمت وہ کرتے ہیں میری، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ میں اس سلسلے میں بڑا خوش قسمت ہوں. میرے 3 لڑکے ہیں. ایک کو تو آپ دیکھے ہوں گے ٹی وی کے اوپر، عمار مسعود، وہ میرا منجھلا بیٹا ہے. بڑا بیٹا جو ہے وہ امجد اسلام امجد کا داماد ہے، عاقب جو ہے. اور اس کے بعد تیسرا بیٹا وہ آئی ٹی میں اس نے کی ہے ملازمت، اس کا نام ہے جواد. اور 2 بچیاں ہیں ماشاءاللہ. ایک بیٹی جو ہے وہ فارسی کی پروفیسر ہے، فارسی کی پروفیسر ہے. اور ایک بیٹی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت عمدہ لکھتی ہے. اس کے مضامین کی بھی دھوم ہے. جی تو اور کوئی کسی قسم کی؟ جی تو اچھا آپ یہ بتائیے، اب اپنی شاعری کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کیا کوئی فکری عمل ہے؟ مشاہدے کے اوپر آپ جو ہے وہ سوچ کر کس طرح سے جب لکھتے ہیں تو آمد کا سلسلہ کیا ہے، اس بارے میں؟ بہت اچھا. یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، میں ایک رات میں اور احمد ندیم قاسمی، حضرت احمد ندیم قاسمی ایبٹ آباد کے ایک ہوٹل میں اکٹھے تھے، ایک کمرے میں. پتہ نہیں انہیں کیا خیال آیا، مجھے پوچھنے لگے انور یہ بتاؤ تمہاری شاعری کی خاص بات کیا ہے؟ بہت بڑا سوال تھا، اور میں نے تو بس ہے میں ہی اور یبلی ماری. میں کہ جی بعض لوگوں کے ہاں شاعری میں تصویر ہوتی ہے. قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، فوٹو کھینچ لو، میں آپ جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا. کیسی تصویر ہے. میں نے کہا بات کہ ہم موسیقی ہوتی ہے، جیسے مجید ہم صبح بجن کی تان منوہر جنن جنن لہرائے، ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے، شام کو اس کا کمسل بالا بیٹھا پان لگائے، جھن جھن چھن چھن چونے والی کٹوری بجتی. کسی کے ہاں موسیقی ہوتی ہے. تو میں نے قاسمی صاحب سے یبلی ماری. میں نے کہا میرے ہاں اداکاری ہے، اداکاری. تو انہوں نے کہا بالکل غلط. تو جو انہوں نے کہا وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے ہاں بنیادی بات جو ہے آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہے. تو مشاہدہ. اور ہم اکثر شاعروں میں سے کس کو آپ نے زیادہ پسند کیا؟ ہاں جی مجید امجد میرے پاس. دیکھو یہ جو سوال ہے بہت بکھرا ہوا ہے.
میں نے عرض کیا نا 3 زبانوں سے تعلق ہے. اب میں کیا بتاؤں, مجھے اردو میں کون پسند ہے, نئے زمانے کا کون پسند ہے, پرانے زمانے کا کون پسند, فارسی کا کون پسند ہے جی. ایک فارسی کے شاعر تھے طاہر اوریاں, وہ لباس سنا ہے, پتہ نہیں ہمیں, کتابوں میں آیا ہے کہ وہ اتنا پرسوز شخص تھا کہ اس کے جسم پر لباس جل جاتا تھا. اور میں نے تاریخوں میں یہ بھی پڑھا ہے, حضرت امیر خسرو کا یہاں دل کے اوپر جو ہے قمیض جل جاتی تھی, اور حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اس ترک بچے کے سینے کے سوز کے صدقے بخش دینا. یہ باتیں ہیں ہر جگہ کرنے والی تو نہیں ہوتی. میں نے طاہر اوریاں پر شعر لکھا, ہرن کاغذ کے دارت شعر بابا طاہر اوریاں, کہ جس کاغذ پر طاہر کا شعر لکھا ہوتا, من اندر حیرتم من بر چرا کاغذ نمی سوزت, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کاغذ جل کیوں نہیں گیا. ایسے تو اردو میں مجھے مجید امداد, میر, اور سب سے زیادہ اقبال, سب سے زیادہ اقبال ہے. اور وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مغنی عبد المغنی نے کہا. اور پنجابی میں جو میرے مرشد ہیں اور میرے روحانی استاد ہیں وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب ہیں, سیف الملوک لکھنے والے. بلکہ میں نے جب میری کتاب چھپی یہ میلہ اکھیاں دا پنجابی کی, اور یہ میں عرض کر دوں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس وقت اس کتاب کے 75 ایڈیشن آ چکے ہیں میلہ اکھیاں دا. تو پہلی نظم ہی میاں صاحب پر ہے, میں بے قیمت ککھاں وانگوں ہولا جیوں پر چھاواں. سائے سے زیادہ ہلکی چیز کوئی ہو سکتی ہے. میں بے قیمت ککھاں وانگوں ہولا جیوں پر چھاواں, تساں جیا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں ٹاواں. ملک تہاڈی ملک سخندا ساڈی باج گزاری, ایک ایک شیر تہاڈے اتے 100 اتھر باری. کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا, رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا. عشق دا لمبو بالے جیڑی جئی تجلی ہوئے, چلی جئی طبیعت میری ہور بھی چلی ہوئے. تے ڈاڈی بھوک جے لگی ہوئے منگنوں نہیں کوئی سنگ دا, مینوں درد محبت بخشو میں نہیں تارو منگدا. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے ایانا, اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی جانا. بلکہ جب بھی مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب ملتے تھے مجھے کہتے تھے جو آپ نے نظم لکھی ہے میاں صاحب پر وہ سناؤ, اور واقعی آپ وہاں سے خالی نہیں آئے. تو جناب میں نہ ویلے بیٹھے جی. کیا وجہ ہے انور صاحب کے جو نئے زمانے میں اب شاعر جو ہے وہ کوالٹی وہ نہیں, وہ معیار وہ نہیں آ رہا؟ بہت آپ کی رائے میں کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں؟ میری رائے میں بتا دوں بھائی, شاعری لفظوں کا کھیل ہے, ساری دنیا جانتی ہے. شاعری لفظوں کا کھیل ہے. کسی لفظ کے اندر مفہوم کے کتنے دریچے کھلتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. کسی لفظ کے اندر کتنی تصویریں ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. کسی لفظ کے ساتھ کتنے گھنگرو بندھے ہوئے ہیں معلوم ہونا چاہیے. تو جب تک لفظ کی یہ ساری قیمتیں معلوم نہ ہو آپ اس کو
صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، اور یہی نوجوانوں میں یہ محنت نہیں رہی ہے کہ وہ لفظ کی سے پوری طرح انہیں شناسائی اور آگاہی ہو، یہی بات، اسی لیے تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ جی تسی امید ہے کچھ ہے جی، کچھ امید نظر آپ کو آتی ہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں امید، بہت امید، لا تقنطوا، میں کبھی مایوس نہیں ہوں، ملک کے جو حالات ہیں میں ان سے بھی مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ کوئی صورت نکلے گی۔ اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے تو پھر رات کے آثار، دن کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ استاد ہونے کے ناطے آپ کیا یہ بتایا آپ نے، میں نے کہا دیکھو میر تقی کے بعد غالب آنے میں کافی وقت لگتا ہے، غالب کے آنے کے بعد اقبال کے آنے میں بڑا وقت لگتا ہے، بیچ میں آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے شاعر، تو اس لیے بڑا شاعر اور بہت عمدہ اعلیٰ پائے کا شاعر اور بھی آئے گا، لیکن وقت چاہیے، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ گل کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے لوگوں کو، یہ ہنر ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ آپ استاد ہونے کے ناطے کیا تجویز کرتے ہیں، کیا ایسا کام کیا جائے کہ دوبارہ یہ استاد ہونے کی بات پوچھتے ہو تو استاد کے لیے جو ضروری، میرا 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے، اور نتیجہ کہ اگر استاد محبت سے پڑھاتا ہے تو وہ بچہ جو اسکول سے بھاگنے والا ہے وہ چھٹی کے دن بھی اسکول آ جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو فارسی کے شعر کا ترجمہ بنایا، درس ادیب اگر بود زمزمہ محبت، اگر استاد محبت سے پڑھاتا ہے، جمعہ مکتبہ ورد طفل گریز پائے رہا، وہ بچہ جو بھاگتا ہے وہ چھٹی کے دن بھی آ جائے گا۔ محبت ضروری ہے، یہ اس سے بڑا اکسیر کوئی نہیں۔ دوسری بات، بچے کی ایک عادت ہوتی ہے، سوال کرتا ہے، اس کے سوال کی حوصلہ شکنی نہ کرے۔ بہت اچھی بات۔ میں نے دیکھا ہے کہ اسکولوں میں بھی پڑھایا، اسکول میں تو کسی نے لڑکے نے سوال کیا تو ماسٹر نے کہا بہ جاؤ تینوں نہیں پتا، اور بھائی اسی لیے تو وہ پوچھ رہا ہے، اسے نہیں پتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو میرا جب بھی مجھے کسی لڑکے نے سوال کیا ہے ایسا جس کا مجھے جواب نہیں آتا تھا، تو میں نے صاف کہہ دیا بھائی اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، میں انشاءاللہ پتہ کر کے بتا دوں گا۔ یہ صحیح رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سب کچھ کس کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا، تو جو آپ کو نہیں آتا آپ اعتراف کریں نہیں آتا۔ اور جب بھی کوئی سوال بچہ ایسا کرتا تھا جو مجھے نہیں، میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ بہت اچھی بات کہ تم نے، میں مثلاً 7ویں جماعت کو پڑھا رہا تھا، کیا پڑھا تھا؟ سائنس، لو جی میں نے کہا یعنی ابتدائی کہ ٹھوس مایا گیس، میں نے کہا پتھر ٹھوس ہے، پانی مایا ہے، اور اس طرح گیس پھینکتے ایک منڈا اٹھیا۔ اس دیہاتوں میں استاد کو منشی کہتے ہیں، منشی جی کوئی ایسی شاید دسو جدے بھی یہ تریویں چیزاں ہوں، اور ٹھوس بھی ہوئے، مایا بھی ہوئے، گیس۔ میں کیا وہ نام ہی یاد ہے فاضلیا، وہ تیرا پیو کا بھی ہے
आंदा जी मैं आपू पीना। मैं क्या हुक्का जिस मटेरियल का है ठोस है उसके अंदर माया है, नड़ी से गैस निकलती है। तो कहता जी बिल्कुल समझ आ गई। बहुत एक लड़की ने पूछा मुझसे ये क्या है, मैं कह टी। देखना हौसला शिकली नहीं करनी चाहिए। तो टी मैंने कहा, फिर उसने इसके आगे ई और ए डाला, कहती उनकी है। मैं क्या हुण भी टी। तो वो कहती ये क्यों, क्या सवाल है, क्या सवाल। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने कहा बेटे ये क्या है, कहती दाल। मैं दे अगे अलफ लाम पाया। मैं क्या अजीज़ान मन, मेरी यही ख्वाहिश थी। शायरी वाज इन्नेट टू मी। मेरी नानी शायरा, मेरे अपना ताया जी शायर थे बहुत उम्दा, और वो तो मुझे विरासत में मिली थी। लेकिन जो ख्वाहिश थी कि मुझे उस्ताद बनना है, टीचर बनना है, तो अल्लाह ने वो भी मेरी आरज़ू पूरी कर दी है। मैं जितना शुक्र अदा करूं थोड़ा। हाँ जी, कोई मुंशी जी से पहले आप फिर वो अम्बड़ी सुना दें तो फिर मैं बाकी। अच्छा चलो, अम्बड़ी पहले एक मिनट। बहुत अच्छा आखिर में करें। चले फिर आप फरमाइश अगर किसी की हो, हल्कियां फुल्कियां बददुआ माइक दे दे, जिसकी हो ना हाथ खड़ा कर दे तो फिर मैं माइक वहां भिजवा दूंगा। अच्छा, हल्कियां फुल्कियां बददुआ। अच्छा अनवर साहब, ठीक है। अच्छा जी, ये किसने फरमाइश की है? और बड़ी अजीब बात है कि ये मैं वही ढूंढ रहा था। अच्छा जी, हल्कियां फुल्कियां बात, जा तेरी खखड़ी फिक्की निकले, जा तेरी खखड़ी फिक्की निकले, खीरा निकले कौड़ा, ते रब करे तेनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा। रब करे तेनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े। ओए खुरक भी तेनू उत्थे होवे जिथे हथ ना अपड़े। खुरक भी तेनू उत्थे होवे जिथे हथ ना अपड़े, एक मुक्के ते पै जाए तेनू होर एक नवी पसूड़ी, तेनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी। ते कदी ना, हाँ जेड़ी गल जरूरी होवे भुल भुल जावे तेनू, ऐनक किथे रखी सी ए याद ना आवे तेनू। और जनाब कदी ना होवे, शेर सुनिए, कदी ना होवे, कदी ना होवे, कदी ना होवे पूरी तेनू जेड़ी आवे, शाला रह जाए निछ दूरी। तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ दूरी, मगरों लवे ना तेरे भावें मारे ओनू पखी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटिया पावे मक्खी। लुटिया मच्छर तेनू घेरा पावन जिथे डावे मंजी, भुर जान उसदे दंदे तेरी कंघी हो जाए गंजी। तेरी कंघी हो जाए रब करे तेनू खापा अंदर नजरी आउण बुढ़ावे, जिन भूत रब करे तेनू खापा अंदर नजरी आउण बुढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। हाँ जनाब, और कोई बात जी फरमाइश करना चाहिए? है जी, काफी जी दे माइक उन्हें। हाँ जी, आखिर में मैं वो अम्बड़ी सुना देता। आखिर में सुना दीजिएगा, अभी कुछ फरमाइश आपकी। अच्छा बुनैन, बुनैन अजी अभी कुछ और, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। जी बताइए। बुनैन बनैन सुनना चाह रहे। अच्छा, मैं आपको बनैन भी सुनानी है, आपको आती है? अच्छा, पूरी आउंदी है?
मैं गया कनाडा, एक 4 साला बच्ची ने मुझे मेरी नज्म बनैन सुनाई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाप ने कहा, हैरत की ये बात नहीं, हैरत की ये बात है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की। अल्लाह का इतना करम है। मैं नॉर्वे गया हूँ, उधर न्यूजीलैंड गया हूँ, दुनिया के कोनों पे, और वहाँ मैंने नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई है। और मुझे बड़ी फख्र है कि अहमद अदीम कासमी साहब ने, जब मैंने उन्हें सुनाई ये नज़म पहली दफ़ा, तो मुझे कहने लगे, चुप हो गए, अनवर मैं एक और फरमाइश करूं। मैं क्या, आप हुक्म करें, एक बारी फिर सुना दी। तो जनाब, असल में ये तहजीब का मसला, मैं कहता हूँ जहाँ तक फ़न का ताल्लुक है, ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई, लिहाजा कोई काम मकसदियत के साथ करना जो है वो सुन्नत इलाही है। ठीक है, सुन्नत इलाही है। तो ये मेरे नज़दीक ये मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही। बनैन लैन यो, बनैन लैके बांधे होते पै जाते ले जाती, दूजी बारी पान जोगी रहती। बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए, ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी बतिया, बनैन मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਤੋਪਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ। इसका अंग्रेजी में तर्जमा हुआ, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइट ऑन द वाशिंग लाइन। ਤੋਪਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। चंद दिन पहले मुझे एक कैसेट मिली कि स्वीडन में हमारा सफ़ीर, पाकिस्तानी सफ़ीर, एक स्वीडिश को ये नज़म सुना रहा था बनैन, अंग्रेज़ी में तर्जमा करके, और वो आखिरी मिसरा जो है उसका तर्जमा उसने किया, फिर भावें तुसी फिर भावें बच्चियां दा जागे आंदा, then you can make the knicker of your kids। एक और नज़म मुझे याद है, देखो लोग गुम हो जाते हैं, नहीं मिलते, गुमशुदा अफराद आए, ज़बानें भी गुम होती हैं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे निसाबे तालीम की तरजीह फारसी नहीं रही ताकि हमें इकबाल से दूर कर दिया जाए। इट इज़, ये वाक़या नहीं है, ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है। उर्दू में जो अल्फाज हैं फारसी के 60% से ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा, ईरानी मुहक्किक सैयद नफीसी कह रहा, वो ये बात रहा। तो एक चीज़ जो ख़त्म हो जाती है वो है हाफ़ज़ा, कि एक आदमी ने कहा जी हमें अल्लाह ने 2 ही नेमतें दी हैं, एक तो हाफ़ज़ा है तो दूजी याद नहीं रही। तो मैंने हाफ़ज़े पर नज़म लिखी है, आपकी तवज्जो चाहिए। गल किसे कीती सी, खरे केड़ी गल सी, खरे किने कीती सी, खरे कदों कीती सी, खरे की तरीक सी, खरे केड़ा वार सी, रब जाने बुध सी कि यहाँ इतवार सी, खरे केड़ा वेला सी, शाम दा हनेरा सी कि फजरी दा नूर सी, कोई उग सुग नहीं, ठंड सी के निग सी, धुप सी के छां सी,
ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਗਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬ ਸਣ ਜਾਂ ਅਜੇ ਬੂਰ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਦੀ ਪੜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਪਿਆ ਫੁੱਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਨੂੰ ਪਿਆ ਖੋਲਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋਰੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਮੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। और कोई फरमाइश? जी 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 जी। आज तो ऐसे लग रहा है कि हम गुजरात वालों की कैद में हैं, और मैं तो आपको पंजाबी के हवाले से ही जानता था, लेकिन आज बड़ी हैरत हुई और उर्दू और फारसी की चीज़ें सुन के बहुत ही मैं ज़रा ऊंचा सुनता हूँ, मेरा मतलब है कोई ऊंचा बोले तो वो भी सुन लेता हूँ। अच्छा। मैंने समझा गुस्ताखी ना हो, इसलिए आप मैं जरा आगे आ जाए प्लीज। अंग्रेजी में जो लफ्ज पंजाबी में नियर है ना, हाँ जी। अंग्रेजी में अड़े होती ना तो नेड़े ही होता। अच्छा है साहब, अच्छा वो इंग्लिश में वाट होता है ना जी, वाट वाट, तो पंजाबी च भी बड़े वाट होंगे। वाट मैंने गर्मी का, बहुत शदीद गर्मी हो ना उसे भी वाट कहते, वो रस्सी को भी वाट देना वैसे पहले में भी वाट होता है। हाँ। वाट कहते हैं वो रास्ते को, और वही अंग्रेजी में पाथ है। जी जी फरमाइए। तो मैं कह रहा था कि मैं तो आपको पंजाबी के हवाले से ही जानता था। नहीं, मेरे बड़े वाले हैं। लेकिन आज आपके बहुत हवाले देखे। अल्लाह दे वाले तो मैं वो एक आपकी बड़ी अच्छी नज़र में पंजाबी की बशीरे की माँ जो कहती है, हाँ वो हमने आखिर में रखा ना, वही मैं सुनाऊंगा। वो जो है ना, वो हमने आपको बाद में मैं वो आखिर में सुनाता हूँ, क्योंकि उसके बाद कुछ सुनाने की और सुनने की गुंजाइश नहीं रहती, हिम्मत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं सुना दूं? नहीं अभी तो और वो फरमाइश और भी कोई ये माइक माइक दे दीजिए वो आगे। नहीं, मैं एक्चुअली खुद भी एक डॉक्टर हूँ। हाँ जी। तो आप तो फार्मेसी से फारसी में आ गए। हाँ हाँ, फार्मेसी से फारसी में आ गए, और 2 साल आप तबीब थे, मतलब आप जा रहे थे मेडिकल कॉलेज में जी, और उसे छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया। लेकिन आप अभी भी तबीब हैं, पता है आपको? नहीं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, ये जो मिजाज है ये भी एक थेरापी है। मैं आपका यही कहना चाहते हैं कि 50% बीमारियां इंसान की यहाँ से निकलती हैं। बिल्कुल ठीक, और इसको सुकून दे रहे हैं। बहुत तो माशाल्लाह तबीब हैं। ठीक। अभी भी हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब को मैं मुझे पता नहीं कि कितना वक्त है आपके पास। वक्त है हमारे पास, आप बात कीजिए। बाद डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो एक तबीब मरीज को इतनी दवाएं दे देते हैं कि जो महल्ले भर के मरीजों के लिए साल भर के लिए काफ़ी होते हैं। तो मैंने ऐसे, मेरा एक ऐसे ही तबीब से वास्ता पड़ा, तो उसने, आप ज़रा तवज्जो से चाहता हूँ, हाँ जी, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, ना साजिए
मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना। एक वक्फा है, खामोशी है, सब राजमा के बाद जर बात कल्बो नब्ज का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिख लिखा के बाद, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं। है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं। समझा हूं मैं तफक्कुर बेइंतहा के बाद, लिखा है एक नुस्खा इक्सीर बेबदल, दरबारे ज़दी में शिफा की दुआ के बाद। लो जी शुरू हो गया। लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल और खाएं ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, और इन सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टेबलेट ये खाइए पहली गजा के बाद। हैं जी, लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कबल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद। इनसे खलल पजीर अगर हो निज़ाम आज़म, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद। लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद। है जी, फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टेबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद। है जी, और तजवीज़ कर दिए हैं विटामिन भी चंद एक, ये भी ज़रूर लीजिए इन अदविया के बाद। और 6 माह तक दवाएं मुसलसल ये खाइए, फिर याद कीजिएगा हुसूले शिफा के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा उनके बयान नुस्खे सेहत फजा के बाद। केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, तरसील अदबियात की इस इंतहा के बाद। मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोजे जज़ा से कबल के रोजे जज़ा। मेरा ख्याल है काफी हो गया। अगर आप मुनासिब वो अम्बड़ी सुना ये दें। ये चलिए। एक फरमाइश आज की फरमाइश। पकाई है, जी, आज की पकाई है। नहीं बेटे, वो लंबी नज़में हैं, काफी हो गई है। आखिर में मैं अम्बड़ी सुना देता हूँ पानी पी के। हाँ बेटे, अब्बू सुना दे, आज की पकाइए सुना दे। केड़ी आज की पकाइए सुना दे, आज की पकाइए सुना दे। आज की पुगाई मेरी बहू कह रही है आज भी, तो कह रहे ने अम्बड़ी तो पहले सुना दियो, आज की पकाई अम्बड़ी तो चलो। पहले सुना दियो। चलो सुना जी। देते हैं आज ही, सुन लो जी। एक चौधरी साहब ने ते एक उन्हों दा बाबरची रहमा, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਰਹਿਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਵਰਚੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। अंदर रहन चौधरी साहब कहते रहे मैं चल आज फिर चस्के ही ला लीए, लभ जान चंगियां ते भिंडियां पका लीए। आंदा बाबा तुसा पुजिया ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल से पकाई अज तोरियां। ते लूआं वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लभी होवे, हरी ते खजूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, विच हुण बकरे दी पोठ दियां बोटियां, नाल हुण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला। पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्ना पकाना भी तो कोई कोई जानदा है। उठा रिन्ना उर्दू में रींधना कहते हैं, कोई कोई जानदा है। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां,
ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ। ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਲੈ। ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਆਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਵੀ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੇਟ ਮੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਲ ਵਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਦਰਾਉਂਦਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, तुम्मा इतनी कड़वी चीज है, पाँव के नीचे रखे जबान कड़वी हो जाए। तुम्हें वो कहता तुम्हें दियां गोलियां करेलियां तो फीकियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਵਾਂ ਬੈਂਗਣ ਔਰ ਬਤਾਊਂ ਔਰ ਭੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ हाँ, काले काले लिशकते तो गोल बोल चाड़ लो, चौधरी जी लाउन तो बताऊं चौल चाड़ दो। अंदे रे मैं पकाने तो जी बड़ा कर दिया, भट्ठिया की गर्मी तो दिल जरा डरदा। अंदर सच है जी चौधरी जी, ढिड कानू बाटना, खाण वाली चीज़ है कोई बैंगड़ा का सालना है जी। भट्ठिया के डग भी सटने जरूर ने, कानू पे पकाइए साडे ढिड कोई तंदूर ने। दफा करो भट्ठिया ने, भट्ठे कानू साड़िए। ਅਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕੰਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬਦ ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ a common man has no right to discuss politics। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। एक जो है आखिरी उससे पहले मेजर मंसूर साहब मौजूद है, ये इनके बेटे ने कुछ काम किया है, ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। मेजर साहब तशरीफ लाइए जी। इन्होंने मेरे बहुत अच्छे शेर सुनाए, मेरे शेर। आप गए थे नेशनल कॉलेज कथा कलामी, उसको ट्रिब्यूट टू जज़ाकल्लाह। वाह वाह, बड़ा काम दिखाया जी। अच्छा वाह जी वाह, ये कथा थे उसके साथ भाई बड़ा काम दिखाया। तसलसल ने मुझे घेर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच, भाई बहुत बड़ा काम किया भाई इन्होंने। मेरे कतात को तस्वीर बनाया है बेटे ने मेरे किया। और ये माशाअल्लाह, उनके बगैर फसल बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाए तो रिक्शा भी दिखाए, मुझे भी दिखाए। हाँ बहुत अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। बल्कि तस्वीर लें, तस्वीर लें। जज़ाकल्लाह।
हाँ, आप क्या ले आए हैं? इन्हें भी माइक दे बात ये क्या है भाई? ये आपने जो हमें आज तक जो क्वालिटी टाइम दी है, हैं? ये उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। इसको अच्छा जी। खोल लीजिएगा बाद हैं जी, खोलना। तुसी फिलहाल बैठो। शुक्रिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं, आपका अच्छा जी, आप कहना चाहें तो कहें। आप बेटे आप बताएं, डू यू वांट टू से समथिंग? आई थिंक मेरे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर आ जाएं। जी, चश्मे मा रोशन दिल मा शाद अज़ दीदार शुमा। आपने कहा कि फ़ारसी से आपकी बहुत रग़बत है, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि आप फ़ारसी में कुछ सुनाए ना। मेरी ख्वाहिश है कि आप फ़ारसी में कुछ सुनाए। मेरी अपनी मादरी ज़बान फ़ारसी है, फारसी, तो मेरी रग़बत तो नेचुरल है फिर। अच्छा, एक शेर सुना देता। मैं ईरान गया, 4 महीने मैं ईरान, बेटे नहीं इस तरह न बैठे, नहीं, 4 महीने मैं ईरान में रहा, तो मैंने एक शेर अपने, एक तो मैंने वो सुनाया ताहिर उरिया वाला, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। उन मेरी वाइफ का अल्लाह बख्शे उन्हें, ये 2 साल हुए वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनका नाम था कुदरत। अब फारसी में, लफ्ज़ तो अरबी का है, फारसी में कुदरत कहते हैं पावर, ताकत। तो मेरी वाइफ का नाम कुदरत था, कुदरत इलाही। मैंने कहा, एक शेर कहा जो ईरानियों ने बहुत पसंद किया, बूद इसमें हम सरम कुदरत बबकते इस दिबाज। जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ का नाम पावर था, लीक बादा दिबाजी शुनाबार कुदरत शुदत, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो गया। ठीक हो गया। जितना जी आपकी आप ख्वाहिश। अपनी आखिरी जो है वो अमड़ी सुनाई। अम्बड़ी। असल में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने एक स्कूल में भी पढ़ाया जहाँ वो के का वो मसला आया था। तो ये सच्चा वाकया, और सच से ज़्यादा असर किसी चीज़ में नहीं होता, याद रखिए। झूठ में कोई के पाँव ही नहीं होते, कोई तासीर नहीं होती। 2 लड़के हैं, एक का नाम अकरम है, एक का नाम बशीर है। वो स्कूल में देर से आता है बशीर, और मास्टर उससे पूछता है, जिसे आप कहते हैं एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा, उसे कहते हैं भाई आर यू लेट, आज बड़ी देर ना लाया है। ओए बशीरिया, ओए ए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएंगे तो मेरे को हड्डियां बना के ते आया है तू आज 2 टलियां को सहा के, यानी ही इज लेट बाय 2 पीरियड। वो कहता है मुंशी जी मेरी एक गल पहले सुन लो। अकरमे ने जो दा क्लास फेलो है, अकरमे ने नेर जे अनेरा ज पाया जे माई नुए मारदा है, ही बीट्स हिज मदर, ते बड़ा डाडा मारदा है। ਅੱਜ ਇਸ ਭੈੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਭੱਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। जी होंठ लहू लहान थे। कहने लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया
मेरा ही काम भी तू करी अज ही रहा, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे, अज फिर टुर गई मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हथ दित्ती सू, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੂਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਸकी ਆਂਤੇ ਸਿਸਕ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, अकरमे ने नेर जिया नेर अज पार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। शेर का तो यही है कि जब कोई समझने वाला बैठा हो तो सुनाने का मजा आता है, और मुझे मजा आया है। और ये असल में आपकी शेर फहमी की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, ये उठा लें।